अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिस वक्त से कोविड का मसला चला है तो उस वक्त से दुनिया के अंदर नित नए मसाइल खड़े हुए हैं। जिसमें से एक अहम मसला हरमैन शरीफेन में 20 रकात तरावी को 10 रकात कर देना है। ये कोविड के ज़माने में था, बहाना ये बनाया गया कि 20 रकात की जगह 10 रकात पढ़ी जाएं, क्योंकि 20 रकात में टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ होता है, 10 रकात में इतना ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होता है, इसलिए 20 रकात की जगह 10 रकात पढ़ी जाए। उस साल हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, लेकिन अब तीसरे साल भी ये मसला, जब पहली तरावी हरम शरीफ के अंदर हुई तो उस वक्त 10 रकात तरावी पढ़ी गई। इसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आ गया। जो मसला के देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले थे, खुसूसन जो 20 रकात तरावी कायल हैं, ख़ास तरीक़े से मसला के अहनाफ चारों आइम्मा 20 रकात तरावी के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं, किसी का भी इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ है तो सिर्फ अहले हदीस जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, उन लोगों का कहना ये है कि तरावी 8 रकात हैं, 8 रकात से ज़्यादा बिदअत है। यानी कि उनका कहना ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तरावी शुरू की थी, 20 रकात तरावी की जमात जो शुरू की थी, वो बिदअत है और सहाबा ने उस बिदअत को फ़रोग़ दिया, यानी कि उस बिदअत को खूब ज़्यादा फैलाया। सहाबा ने उसके ऊपर नकीर नहीं की हज़रत उमर फ़ारूक के इस फैसले पर कि 8 रकात तरावी की जगह उन्होंने 20 रकात पढ़ी। चूँकि अल्लाह के नबी का तरीक़ा भी 8 रकात था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तरीक़ा भी 8 रकात था, ये गैर मुक़ल्लिद का कहना है और वो उसी पर अमल भी करते हैं। ये हुआ आज पूरी दुनिया के अंदर जब से 10 रकात तरावी का अमल शुरू हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल सा पैदा हुआ है। हर कोई प्रेस नोट कर रहा है। मैंने देखा कि दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना प्रेस नोट जारी किया है। बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद हमारे मसलक की रीढ़ की हड्डी है। अगर दारुल उलूम देवबंद को निकाल दिया जाएगा तो मसलक की देवबंदियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी था कि दारुल उलूम देवबंद का रिएक्शन, दारुल उलूम देवबंद का कोई जवाब, कोई रद्द अमल इसके ऊपर आए। चुनांचे आया और दारुल उलूम देवबंद ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें सख्त तरीन लहजे में उन्होंने सलमान के इस फैसले पर नकीर की और नक़द किया। लेकिन काम इसी से नहीं चलेगा जब तक कि एक वफ़द की शक्ल में पाक व हिंद के उलमा, खुसूसन एशिया के उलमा, जब तक मोहम्मद बिन सलमान से या जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात नहीं कर लेते हैं, तब तक मसला हल नहीं होने वाला है। आज मसला तरावी का है और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। और आप देख रहे हैं कि शराब नोशी अरब के अंदर बिल्कुल आम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि सिनेमा हॉलों को बहुत ज़्यादा खोला जा रहा है। 300 सिनेमा हॉल अरब की सरजमीन पर खोल दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई नकीर नहीं की है। अगर हालात यही रहे तो और ज़्यादा हालात बदतर होते चले जाएंगे। चूँकि आप देख रहे हैं कि अरब अब पहला जैसा अरब नहीं रहा। आज वो अरब नहीं है। आज वो अरब यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहा है। आज वो अरब यहूदियों की पनाहगाह बना हुआ है। आज वो अरब यहूदियों के एक एक अमल को फ़रोग़ देने पर लगा हुआ है। आज वो अरब यहूदियों के यहूदियों की एक एक सोच को फ़रोग़ देने पर लगा हुआ है। उस अरब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आज तरावी के ऊपर नहीं बोला गया, कल को और मसाला खड़ा हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ तरावी के मसले पर बात करें, मसाइल और भी बहुत सारे हैं जिन पर हमें बात करना पड़ेगी। हरमैन शरीफेन ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मरकज़ एतिक़ादी है, यानी हमारा एतिक़ाद है, हमारा मरकज़ है हरम शरीफ। तो लिहाजा हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अगर इसके अंदर कोई नाजायज़, कोई शरीयत मुखालिफ चीज़ होती है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जमईयत है, उनको इस पर बोलना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए, कलाम करना चाहिए और मोहम्मद बिन सलमान को बताना चाहिए कि हम खामोश नहीं हैं। इससे पहले एक मसला गुंबद खज़रा का भी खड़ा हुआ था, जिसको हमारे उलमाए अकाबिर ने दबाया और बड़े अच्छे तरीके से उसको सोल्व किया। चूँकि आप जानते हैं कि अकाबिर उलमाए देवबंद हर ज़माने में खड़े नज़र आए हैं। आज भी उम्मीद की आखिरी किरण अकाबिर उलमाए देवबंद हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि इन सारे इशूज़ को ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ, जोश व खरोश के साथ, बहादुरी के साथ, बगैर डरे निडर के साथ
اٹھانا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو کہ آخر سرزمین عرب جو ہمارا مرکز اعتقادی ہے اس میں کیا چل رہا ہے، کیا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، کیا قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے، کیا شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہمیں بتانا چاہیے، یہ ہمیں سکھانا چاہیے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت سے 10 رکعت تراویح شروع ہوئی ہیں، ایک دھڑا وہ بھی ہے جس نے خوشی کا اظہار کرنا شروع کیا، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ محمد بن سلمان کو محفوظ رکھے، اس نے عرب کی سرزمین سے ایک بدعت کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! ایسی بدعت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہو۔ آپ دیکھیے، آپ روایات کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے اور احادیث کو سنیے، تاریخ کو پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ 20 رکعت تراویح تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور 20 رکعت تراویح تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، لیکن جماعت کی شکل میں نہیں تھی، وہ فردن تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئیں، اور یہی طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی 8 رکعت تراویح رہی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضرت نے کہاں سے یہ بات کہی، کہاں انہوں نے یہ پڑھا، کہاں انہوں نے یہ دیکھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے، کچھ زمانے سے اگر بات چلی ہے شیعہ اور دیوبندیت کی تو ان کا جھکاؤ شیعیت کی طرف نظر آیا ہے۔ اگر بات چلی ہے دیوبندیت اور بریلویت کی تو ان کا جھکاؤ بریلویت کی طرف نظر آیا ہے۔ اگر بات چلی ہے غیر مقلد اور دیوبندیت کی تو ان کا جھکاؤ غیر مقلدیت کی طرف نظر آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی تعجب اور افسوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ مسئلہ غیر مقلد اور کچھ دیوبندیت سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے ان کا جھکاؤ یہاں بھی غیر مقلدیت کی طرف نظر آیا۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ جن پر انہوں نے کلام کیا، اور بڑے عجیب طریقے سے جمہور علماء کے خلاف، جمہور مسالک کے خلاف انہوں نے اپنی آراء پیش کی، اور بڑے ہی عجیب طریقے سے ایک تمسخر برے انداز میں، تنزیہ انداز میں انہوں نے اپنی رائے کو پیش کیا۔ اب اللہ جانے ان کی کیا سوچ ہے، ان کا کیا مقصد ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہاں ہوتا ہے کہ لوگ معاملے کی سنگینیت کو نہیں سمجھ رہے۔ محمد بن سلمان کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ غیر مقلدیت کو فروغ دیا جائے، غیر مقلدیت کو بڑھایا جائے، قطعی اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو اسلام کے خلاف چوٹ مارنا ہے، اس کا مقصد تو اسلام کی ریل پر چوٹ کرنا ہے، اس کا مقصد تو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنا ہے، اس کا مقصد تو قرآن و حدیث کے خلاف جانا ہے۔ اس کا مقصد کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ غیر مقلدیت کو بڑھایا جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فیصلے پر بہت زیادہ خوش ہیں، ان کی خوش فہمی بہت زیادہ دور ہو جانے والی ہے، جبکہ اور بہت سارے مسائل، اگر اس مسئلے پر خاموش رہا گیا اور بہت سارے مسائل بھی آئیں گے جس میں وہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کی، حرم شریف کی اور قرآن و سنت کی حفاظت کرے، اور جو طریقہ ہمارے اصحاب سے، پیغمبر سے، ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ میں حرمین شریفین کی حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔